हीरा छड़ा में युवती की असामान्य मौत से सनसनी, निष्पक्ष जांच की मांग। कैलाशहर 11 जुलाई। ऊनाकोटी जिले के कैलाशहर उपमंडल अंतर्गत हीरा छड़ा एडीसी विलेज क्षेत्र में एक युवती की असामान्य मौत को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। शनिवार सुबह हीरा छड़ा चाय बागान के अंदर घनी जंगल से युवती का शव बरामद किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ईरानी ग्राम पंचायत के 4 नंबर वार्ड की रहने वाली युवती को शुक्रवार को उसी क्षेत्र का एक युवक बड़ा खला उच्च विद्यालय के पास से अपने साथ ले गया था। देर शाम तक युवती के घर नहीं लौटने पर परिवार की ओर से ईरानी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शनिवार सुबह जंगल से शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर कई सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डीडी रिपोर्ट हेडलाइंस टुडे। दिनों तो बड़खला हाई स्कूले पढ़ाशोना करे संगे अनेक मेয়েরাও থাকে স্কুলে যারা পড়াশোনা করে। গতকালকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে স্কুলের ড্রেস বই নিয়ে, যে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে। স্কুলের টাইম শেষে অন্য যারা ছাত্রগুলো আছে যাদের বাড়ি করে গিয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটার বাড়িতে উনি যায় নাই। পরে মা বাবা অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে। ওরা ওনাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে খোঁজাখুঁজি করেছে। খোঁজাখুঁজি করার পরেও পায়নি মেয়েটাকে। এরপরে ইরানি থানাতে এরা জিডি করেছে। গতকালকেও রাত 12টা-1টা পর্যন্ত আমার সঙ্গেও যোগাযোগ ওনাদের হয়েছে, সন্ধান পাওয়া যায়নি, কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজকে সকাল অনুমান আমি খবর পেয়েছি 10টার সময় আমার কাছে একটা ফোন যায়, এই মেয়েটাকে হীরাছড়া ভিলেজ কমিটির অন্তর্ভুক্ত 3 নং ওয়ার্ডে এখানে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তো আমি নিজেও তাড়াহুড়া করে এসেছি এবং যেখানে ওই মেয়েটা ঝুলন্ত অবস্থা আছে আমি নিজেও গিয়ে দেখেছি। হাজার হাজার মানুষ এখানে আছে, পুলিশ প্রশাসনও আছে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের ভরসা আছে, তদন্তের মাধ্যমে যেভাবে হোক কোনো যদি দোষী মিলে, আমি দাবি করব এলাকার পক্ষ থেকে যেভাবে ওনাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়। আপনার কি মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এটা আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু রহস্য? নিজে আমার মাথায় ধরছে না এখন পর্যন্ত যে কি বলবো। সন্দেহ আছে না? কিছু আমার সন্দেহ আছে, তবে পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে ফরেন্সিক রিপোর্টের মাধ্যমে মিলব। আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। ঠিক আছে।